कुन ममा कुन गीता कुन पड़े समय सके कुन ममा कुन गीता कह नारण ते कारणे आयत कुए योता गुरु कुएरा परम गुरु अविनाशी गुरु कुएरा परम गुरु अविनाशी गुरु कुएरा परम गुरु अविनाशी गुरु कुएरा परम गुरु अविनाशी
Hare
boleh memang situ pulau lah jadi hanya mari saja biar dipakai cetak ini auto itu hanya mari saja Srimat Karuna Sagar Bhagavan Paramahamsa Sri Sukhanand Ji Maharaj Guru Sri Gumandas Ji Maharaj Sant Sri Devidas Ji Maharaj Manohar Das Ji Maharaj Jairam Das Ji Maharaj Balik Das Ji Maharaj Nsudas Ji Maharaj Mahan Sri Nitya Das Ji Maharaj Sri Uchur Das Ji Maharaj सब संतन सब देवन आदिना शुभ मंगल कार्य आनंद का ओम परतम प्रणाम राम जिनु सकल बराबर सरल ज्ञानी सत्य व्याप्त ब्रह्मांड
सुख पाइए भेट संत हुए चिदानंद चक्रवे पति गति करण मनसा आयो जुग दर्शावा घट घट कैवल का रोम रोम रजनी मति मनोहर ज्ञान देव देश मिलिग करि गय सकल प्रचार उचरे ग्रंथ अगाधे कलिमल हरना नाथ करण को जय जय सजन को पय पार गुरु मेरा चेता सिंधु आयो मनोरंता धर्म मरण भय भवताओ संशय भवतारण के कारणे करता भय सकाय हुए अनुभव ज्ञान से जीना अलख लखाय अलख लखावन जेल के जिनो गति हो गया सार जिनो पैसन पद पाइए परम मोक्ष कैवला सीधे नाम निगालम लगोयम नमो नमस्तु निरालम नारायण नयनमयम नयते नयम प्रणायम वदतु जपेना जपायम कायनामयम मनाते मगोयम सहंगम समस्तु ध्यानाम ध्याना देवनाम विनये करोते जयते वस्तु विधे विदंतम असंते न संतम सुनाये सनातम नाथ व्यानाथो अगाधम घोरम हरे रामायण कुबेरम तेरमं नमामि नमस्तु गुरुजी आओ प्रेम करो
बरियो रे गुरुजी आओ प्रेमी करो पूजा रे गुरुजी अखंड रे गुरुजी अखंड भंडार मारो बरियो रे गुरुजी आओ प्रेमी करो पूजा रे गुरुजी आओ प्रेमी करो पूजा रे गुरुजी आओ प्रेमी करो पूजा रे गुरुमार पंचमुखनी पूजा वाणी 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 रे गुरुना मुख मोरे गुरुना वसन मसुरतासा मानी रे गुरुजी आओ प्रेमी करो पूजा रे केमतिया सरली तुम्हें जानी रे केमतिया सरली तुम्हें जानी रे गुरुना मुख मोरे गुरुना वसन मसुरतासा मानी रे गुरुजी आओ प्रेमी करो पूजा रे गुरुना मुख मारे गुरुना वचन मसुरतासा मानी रे गुरुजी आओ प्रेमे करो पूजा रे काय गणपतना शिक्षक दास रे हरे गणपतना शिष्य गंगा दास रे मुझने शरण कमळनी से आशा रे मुझने शरण कमलनी से आशा रे गुरुजी राखो चरण निके पास रे गुरुजी आओ प्रेमे करो पूजा रे गुरुजी राघो रे गुरुजी राघो नित्य पास रे गुरुजी आओ प्रेमे करो पूजा रे हमें सत गुरु नि सेवा की धीरे हमें सतगुरु की सेवा की हमें सत गुरु नि सेवा की धीरे हमें सतगुरु की सेवा की मैं तो आसन बेसाव गुरुना प्रेमती 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 गुरुजी आवे बेरा जो आसन बेरा हमें सत गुरु नि सेवा की धीरे गुरुजी आवे मेरा जो आसन मेरा हमें सतगुरु की सेवा की हूँ तो बोला लाओ रे सब बरी हूँ तो पूरा लावी से सब बारी रे सावो हार गजारो नि जोड़ हमें सत गुरु नि सेवा की धीरे सड़ावो हार गजरोनी जोड़ा हमें सतगुरु की सेवा की हार गजरोनी जोड़ हमें सत गुरु नि सेवा की धीरे सड़ावो हार गजरोनी जोड़ा हमें सतगुरु की सेवा की आबिर गोला चढ़ाओ गुरुना प्रेमती सुख चढ़ाओ गुरुना लीला कयामी सत गुरु नि सेवा की धीरे सुख चढ़ाओ गुरुना लीला कयामी सत गुरु नि सेवा की सुख चढ़ाओ गुरुना लीला कयामी सत गुरु नि सेवा की धीरे मैं तो तन मन धन गुरु ने आरगिया मैं तो तन मन धन गुरु ने आरगिया गुरु चरण मारा बिना बा हमेशा गुरु नि सेवा के दे गुरु चरण मारो बिन बाबा
करुणा सागर भगवान की जय। गोमंदाजी महाराज सकतावना नामना ग्रंथમાં ગોળ પૂજનની ધારા મોટી તો બતાવી। આપણે ભક્ત સમાજની ફરજ છે આપણે ઈષ્ટદેવ ભગવાન કરુણા સાગરને ભક્ત સમાજને ફૂલથી વધારવા માટે સંતોને ફૂલથી વધારવા માટે બીજું सकतावना નામના ગ્રંથની અંદર गोमंदाजी महाराजे ધોળમાં ચોકાને વર્ણન કરે છે। તે બોલીશું બે ધોળ બોલીશું પછી આપણે ત્રણ પછી ત્યારે કહીશું ત્યારબાદ પછી ભક્ત સમાજને આરતી ત્યાં કરવામાં આવે। આરતી પછી થાળ પછી આપણું પેટનું ભોજન પછી પૂર્ણ શ્રીમદ કરુણા સાગર ભગવાનની જય। નમના કરું છું વારંવાર રે ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। નમના કરું છું વારંવાર રે ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। પહેલી નમન મારા પરમ ગુરુને પહેલી નમન મારા પરમ ગુરુને પરમ પદના દાતા ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। પરમ પદના દાતા ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। જે નમન મારા સત્ય ગુરુને જે નમન મારા સત્ય ગુરુને કૈવલના દે ધાર દિયા રે ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। કૈવલના દે ધાર દિયા રે ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। જે નમન સત્ય સપ્તા સ્વરૂપને જે નમન સત્ય સપ્તા સ્વરૂપને વંદતે નિરંતર કરું રે ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। વંદતે નિરંતર કરું રે ગુરુજી તમારા ચરણમાં અમને રાખજો રે। જ્યોતિ નમન ચાર સપને જ્યોતિ નમન
ભગવાન કરુણા સાગરને શણગાર સજી દીધો છે અને બે હાથ જોડવા માટે આવી જશે તે એક થોડ બોલવામાં પાછળ આવશે તો તે થોડ પૂછતા આવી જાય તો ધન્યવાદ. સતગુરુ સાહેબ મારા સન્મુખ ઉભા, સતગુરુ સાહેબ મારા સન્મુખ ઉભા, લગ્ના લીધેલું મારા અંશ હશે, સતગુરુ સાહેબ મારા સન્મુખ ઉભા, લગ્ના લીધેલું મારા અંશ હશે, સતગુરુ સાહેબ મારા સન્મુખ ઉભા. Oh